Kinanglan natin Diyos, dili kay unya na ta mangita sa Diyos kung patay na tao. Sa ano papangita kung patay na ka? Naapa ba kay higayon nga mangita sa Diyos kung ikaw patay na? Dili na. Kani, we need to break down this mindset nga mingo taon niya na ang kaluwasan kung ako patay na, wala kay nahimo sa buhi ka pa, unsa pay mo magbuhat kung ikaw patay na. That's why we are here to remind everybody that we need the salvation right now samtang kita buhi pa. Amen. Amen. Kailangan nato ang kaluwasan samtang kita buhi pa. Asa nato matagpuan ang kaluwasan? Walay na ginusara ngalan nga gihatag sa amahan, kundili ang iyang bugtong anak sa John 3:16. Nalingon siya tungod sa akong gugma sa kalibutan na akong gipadala ang akong bugtong anak aron si bisan kinsa nga motuo kaniya dili malaglag kundili makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Kinsa daw ang katong motuo ug musalig kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan. There's no other way sa kaluwasan, only Jesus Christ. John 14:6, niingon siya, ako ang dalan, ako ang kinabuhi, ako ang kabaturan, walay makaadto sa mahan, kung dili mo agi kanako, dili mo agi sa tao, dili mo agi ni bisan kinsa, dili mo agi kanako, dili mo agi sa inyong pari, dili mo agi sa inyong mga pastor, kung dili mo agi kay Ginoong Hesus. Amen. Mauna nga atong kaluwasan, tagsa-tagsa na atong iharap nga na sa Diyos. Kay nga no, walay lain nga nagpalansang sa cross, kundi si Ginoong Jesucristo lang. Kung ang ato lang kaugalingon, we cannot pay our sin because we are all sinners. Roma 3:10, walay bisan isang matarong, and not even one, kitang tanan makasasala. Amen. Because of the sin, nahilayo kita sa grasya sa Diyos. Roma 6:22. The wages of Ang sin is bayad death. sa sala, mao ang kamatayon, pero ang gasa sa Dios, mao ang kinabuhing walay katapusan, nga matagpuan, nga na lang kay Ginoong Jesucristo. Amen. Diha tanan sa iya ha.